else life. La palabra que le da vida a alguien. The word that gives someone space to breathe. Alguien que le da el espacio para que pueda respirar. The word that is whispered in the ear of a dying person. La palabra que se susurra en el oído de un moribundo. So it's not about just getting the words of the act of contrition, for example. Es que no se trata de simplemente decir el acto de contrición. It's about the word, letting the word penetrate the person. Es dejar que la palabra penetre a la persona. That they hear Jesus. Para que escuchen a Jesús. That they reach out to Jesus. Para que traten de agarrar a Jesús. By the way, that's called a holy death. Y eso se llama la Santa Muerte. You may have been hit by a bus. Podría ser que te haya pegado un bus. It's a holy death if you're talking to Jesus before you go through the door. Y es muerte santa cuando tú le hablas a Jesús antes de que cruces la puerta. Even better if you're shaking his hand as you go through the door. Aún mejor si tú estás saludándolo, tomándolo de la mano antes de cruzar la puerta. What's the door? ¿Cuál es la puerta? La muerte. So you introduce them to Jesus. Así que tú los llevas a Jesús. When I say it's important that we be united in faith, Y cuando digo que es importante que estemos unidos y que seamos fieles, this is part of Thursday's insight. esa es parte de lo que sucedió el jueves. I think I need to say to you now, Creo que ahora necesito decirles esto. you're in for a hard time. Están aquí para no tener un mal tiempo. Let me say it another way. Déjenme que se lo diga de otra forma. Eli is about to go through a hard time. Está por llegar a tener un mal tiempo. There will be letters issued. Van a haber cartas. And I hope some of you know that in certain places there have already been letters issued over the years. Espero que algunos sepan que en algunos lugares That han emitido cartas very concerned about Eli, muy preocupados por él, its contents, por su contenido, la doctora. por la doctora. It's going to happen. Va a suceder. And when it happens, you're not going to have a space called Blessed SEELOS. Y cuando eso suceda, ustedes no van a tener un lugar que se llama Blessecidos. I think you need to know that. Creo que necesitan saber esto. I think you need to understand that. Y necesitan comprender esto. But you're going to have the unity of your faith Pero ustedes van a tener la unidad de su fe, and of your intercession, de su intercesión and that you stay true. y de que permanezcan en la verdad. While I was pastor here, Mientras fui párroco aquí, not long after I became pastor, mucho tiempo después que I said to Marina Romero, le dije a Marina Romero, Maribel, Zaida, I want to warn you quiero alertarlas that as the writings of La Doctora, los escritos de la doctora, as they come out, en los que se publican, you'll have to understand tienen que comprender that those writings que esos escritos do not replace what Jesus has said. no sustituyen lo que Jesús dijo. They cannot reword No pueden what escribir Jesus has nuevamente said. lo que Jesús ha dicho. That's very, very important. Eso es muy, muy importante. And they cannot, La Doctora Y la doctora is never in a position of saying, no está nunca en una posición para decir, especially to the church, especialmente a la iglesia, but I'm going to obey Jesus and not obey you. voy a obedecer a Jesús y no obedecerte a ti. Then she's no longer suffering with Jesus. Porque entonces ella dejaría de sufrir con Jesús. The good news is, La buena noticia es in my encounters with La Doctora, que en mi encuentro con la doctora, she proved herself, ella probó, not even being aware of the fact that I was putting her under some test, aún sin darse cuenta que yo la estaba probando, her obedience, su obediencia. and how that was effective here. Cómo eso afectó aquí. Fue efectivo aquí. How was Su it obediencia effective? fue efectiva aquí. Her willingness Su voluntad to say, okay, para decir, if you are that uncomfortable, si then está don't bien. do that. Si tú no te parece esto, pues no lo hagas. And never was there a problem. Nunca hubo un problema. Great tester. Un gran Great examen. tester. But there are others out there who are not going to have that. Pero hay otros afuera que no van a tener eso. And they become dangerous. Y ellos vienen a ser un peligro. I don't know how in English we say someone is a loose cannon. A loose cannon. In other words, they're not being used properly. Es como que no han sido Correctly. utilizados correctamente. It's not tied down correctly. No está amarrado correctamente. And it'll wobble. Así que se va